टीवी 31 न्यूज नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। सियासत डेली ऑफिस में गरीब परेशान हाल लोगों को एमएलसी आमिर अली खान की जानिब से सिलाई मशीन और स्टोन क्रशिंग मशीन की तकसीम। बतारीख 18 नवंबर पीर को एबिड्स पर वाक़िए सियासत डेली ऑफिस में एमएलसी आमिर अली खान ने गरीब परेशान हाल परिवार के खवातीन में सिलाई मशीन और मर्दों को स्टोन क्रशिंग मशीन तकसीम किए। तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियतों में भी मुख्तलिफ तबक़ात हैं जिनकी माशी हालत काफ़ी ख़राब है। पत्थर तराशने वाले, लदाफ, बियर और मंकी को नचाने वाले यानी उनका शो करके हुए पैसे कमाने वाले, भिखारी व दीगर ऐसे कई पेशे के लोग हैं जो काफ़ी परेशान हाल है और परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे तबकों को कुछ काबिल बनाने और उनके पैरों पर खड़ा करते हुए पैसे कमाने के काबिल बनाने के लिए रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान ने खवातीन में सिलाई मशीन और मर्द हजरात में स्टोन क्रशिंग मशीन तकसीम किए। इस मौके पर पसमानदा अक़लियती तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाली सैयदा खान, एक मारूफ मोबाइल कंपनी के एमडी तस्लीम आरिफ भी मौजूद थे। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए जनाब आमिर अली खान ने तफसील बताई। आइए सुनते हैं तफसील हमारी ये वीडियो में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए टीवी 31 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। तेलंगाना संचारा मुस्लिम समिति एक तंजीम है, एक तबका है, ऐसा तबका है जो मुसलमानों का सबसे पिछड़ा तबका है। लोगों के पास मुस्तकिल रोज़गार नहीं होता। ये लोग पहले बंदरों के साथ या रीछों के साथ या जानवरों के साथ करतब करते थे, लेकिन आज फॉरेस्ट एक्ट के बाद ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो ये लोग दूसरे प्रोफेशन में चले गए हैं। मिसाल के तौर पे इन्हीं का एक तबका है जो पत्थर फोड़ने वाले हैं या पत्थर फोड़ने वाले बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ लोग हैं जो अतर बेच लेते हैं, बाज़ लोग हैं जो दुकान में जाके धुआं देते हैं। और ऐसा ही रमज़ान में या उर्स के टाइम पे दरगाहों के पास जो करतबबाजी होती है या कोई दूसरे काम होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और चूँकि समाज के बिल्कुल निचले तबके से आते हैं, इनकी मदद करने का एक बेड़ा उठाया था समझिए मैं कि कोशिश ये थी कि इनको अपने जो भी प्रोफेशन है उनका उसी में पहले तक़वियत देने के लिए, एक ताकत पहुँचाने के लिए आज मशीनों की तक़सीम अमल में आई। मैं ख़ुद इनकी बिरादरी से मिलने के लिए परगी गया, बखारबाट डिस्ट्रिक्ट में खम्मम गया, जनगांव करीमनगर गया, और निज़ामाबाद में भी इनके तबके के लोग मिले। बहरहाल हर तेलंगाना के हर ज़िले में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनके मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि किस माशी तकलीफ़ के साथ ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको अगर हम ताकतवर बना सकते हैं तो कल इनके बीच में से जैसा ज़मीन के कई मीटर नीचे हीरा तपता है, वैसा ये लोग भी आज तक कोई फ़ायदा ना मिलने की वजह से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन्हीं को अगर हम ताकतवर बनाते हैं तो इनमें से कोई ऐसा आदमी निकल सकता है जो कल के दिन हीरे की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो यही सोच के हम सोचे कि इनको खुद रोज़गार से उनके ही प्रोफेशन में लगा देंगे। तो मुतालिबा ये हुआ था कि परगी में तकरीबन 400 लोगों का मजमुआ था। वहाँ पे बातचीत करने के बाद ये बात आई कि वहाँ एक टेलरिंग सेंटर अगर खोलते हैं तो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए फ़ायदा पहुँच सकता है। वैसा ही जो तुर्का का शलू जो बोले, और उसमें क्या है उर्दू में पत्थर संग तराश जो लोग हैं वो भी काफ़ी लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो उनमें भी हम सोचे कि मशीनों को तकसीम करेंगे ताकि वो दूसरी अपनी जगह पे, अपने मुकाम पे जाके वो काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं, अपनी मईशत को सुधार सकते हैं। वैसे ही निर्मल में जब गए थे तो निर्मल में, आदिलाबाद में भी गए थे, आदिलाबाद में भी एक बड़ा तबका है। निर्मल में भी कुछ लोग मिले थे, वो लोग कहे थे कि वो रुई का कारोबार करते हैं, रुई ख़रीद के लाते हैं और उनको 500 रुपये मजदूरी मिलती है। 500 रुपये में भी वो भी चूँकि लाने में किराए में पैसे चले जाते तो वो 200 रुपये मिलते हैं रोज़ाना। तो ऐसे हालात में हम ये सोचे कि पहले एक शुरुआत की जाए कि टेलरिंग सेंटर का 2 जगह क़याम अमल में लाएंगे, एक बुलारम सिकंदराबाद में, दूसरा परगी में। और ये पत्थर फोड़ने की जो मशीन है वो तकरीबन हर 5 ज़िलों में ये लोग लेके जाएंगे।
لے کے جا کے باضابطہ طور پہ لوگوں میں تقسیم کر کے ان کو ایک قسم سے طاقتور معاشی طور پہ طاقتور بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک جگہ کرنا ہے, جس کی کوئی میں تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن انہی کی زبانی یہ ہے کہ 5 سے 8 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو یہ پیشے سے جڑے ہوئے ہیں, انہی پیشوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی ایک سوسائٹی بنانے کا منصوبہ ہے, بلکہ سوسائٹی بن گئی ہے. سوسائٹی میں یہ لوگ ممبر بنیں گے, ممبر بنے بعد ایک جگہ جمع ہوں گے, جمع ہوئے بعد ان کی ترقی کے لیے ایک کلیکٹیو کام کرنے کا منصوبہ ہے. کس طرح ہو سکتا ہے, ذاتی طور پہ کیا ہو سکتا ہے, سرکاری طور پہ کیا ہو سکتا ہے, اس کو دیکھ کے یہ لوگوں کو بہرحال ان کو معاشی طبقے سے معاشی طاقتور بنانے کے لیے جو فی الوقت سماج کے نیچے طبقے میں ہیں ان کو ان کی زندگی کو اوپر لانے یا بہتر بنانے کی ایک جستجو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کے بھی لوگ ممبر بنیں گے سوسائٹی کے, ہم بھی آہستہ سے اس میں ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بچوں کے لیے کوئی ایجوکیشن پڑھنے جو لوگ آپ بولیے, جو لوگ جڑے ہوئے ہیں جو پڑھ, ڈاکٹر صاحب ابھی سابقہ گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا پہل کی تھی؟ 10 سال سے وہ کوشش کریں گے. 10 سال سے کوشش کرے تھے ہمیں ٹی آر ایس کے جو حکم پہ محمود علی کے پاس کئی بار گئے تھے, مگر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا ہمارے کو ٹی آر ایس گورنمنٹ میں. ہمیں اسد اکبر صاحب کے پاس بھی گئے تھے, مطابل کرے تھے, مگر ادھر سے بھی کچھ ہم کو کچھ بھی مدد کی نہیں آئی, کچھ سوچ بھی نہیں ہے ادھر سے. آج ہمارے جو ایجوکیشن کی طرف بچوں کے ایجوکیشن کی طرف سے بالکل پیور ہے ہمارے لوگ, پڑھائی کی طرف سوچ اتنی ہے ہمارے لوگ. کئی بولے تو ہمارے لوگ ایک جگہ رہنے والے نہ ہوتا, ایک جگہ کرنے والے نہ ہوتا, گاؤں گاؤں پھر کے زندگی گزارنے والے گئے. تو یہ لوگ بڑی کو بھجانے کی سوچ بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو. میں گورنمنٹ سے کئی بار مطابل کر رہا ہوں ہمارے لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف لے جاؤ. پہلے یہ لوگوں کو ایک سینٹر کے نام بناؤ, یہ لوگوں کو ایجوکیشن کی کیسے بچوں کو کیسے پڑھانا کیا ہے کہ ذرا ٹریننگ دو. ٹریننگ دے تو یہ لوگوں ماں باپ کو بھی سمجھ میں آتا بچوں کو پڑھانا ہے, ترتیب میں لانا ہے. بلکہ پہلے ہمارے پاس ہی کچھ نہیں ہے, بچے کو کہاں پڑھاتے. اب کئی لوگ پڑھا کے بھی کچھ نوکری نہیں ہے, کیا بھی نہیں, پھر وہی کام کر لیتے جا رہے. اب پتھر مارنے والے میں تھوڑے لوگ انٹر بھی پڑھ کے ڈگری بھی پڑھ کے نوکریاں نہیں مل رہے, پھر کیا کر رہے, وہی پتھر کا کام کو جا رہا. جو سانپ کو کھلانے والے ہیں وہ بچوں کو گاؤں گاؤں پھرانے زندگی میں گزر جاتی, وہ لوگ پڑھائی کی ترغیب نہیں ہے. یہ تو کئی مسائل ہمارے اس میں یہ گورنمنٹ کے نظر میں لے آنے کی یہ 10 سال سے کوشش کرے, مگر ہم ناکامیاب یہ کہیں تو ہماری طرف کوئی دیکھا نہیں, پکڑا ہے نہیں. اب جو امیر علی خان صاحب ہے, ہم ملے تھے, بات چیت کرے صاحب سے, صاحب ہماری حالت ایسی, ہماری معاشری حالت ایسی, کچھ آپ ہمارے ایک ذریعہ بن کے ہمارے کو آگے بڑھاؤ, ہمارے ایک راستہ دکھلاؤ. بول کو ہم صاحب کے پاس آئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, وہی کام ہمارے کو صاحب آگے لے آتے بھی, وہی راستہ دکھلانے کی کوشش چل رہی. صاحب کو ہمارے کو معاشری حالت سے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے. صاحب کیا کیا کرنا ہے, کیسے کیسے چلنا ہے, کہنے کا تھوڑا تفصیل سے ہمارے کو بتائے. تھوڑا ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ کہیں گے, ایک دم کودنا بولے تو بھی اپنے سے کچھ نہیں. تھوڑا گورنمنٹ سے کیا آنا ہے آپ کو, میں پرسنل سے کیا کرنا ہے, یہ دو بھی صاحب ہمارے کو تفصیل سے بات بتائے تھے. انشاءاللہ ہم صاحب کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو کے انشاءاللہ اب صاحب کے ساتھ ہیں. کتنے مشین